Our focus wa warhe Berekum TV say mugusu amorhe de yenyina baabi ya say oba Berekum ya che ye peswe mu mienu ye Berekum East municipal na ye Berekum West municipal yenyina he de Berekum West district ya Berekum West district yenyina na kwan ba kwa no so ye chenchenche pa efri amangokwa kwantempo a de kokosi Koraso na yenyina na kwan we sha ase ekeka 4 years eni ebeboa ebesi ne no mfie miensa mfie na de atwam na mfie mienu atwam ampanimfo ye hwese ometima wie kwan na ma adrawafo ne ahyenkafo efa kwan we so ti Berekum TV yegina ha na ye ne adrawafo ne ahyenkafo passenyafo a omofre Koraso eba edin komo se sen na omohu omakwan se de na mpanimfo enye emfa ma omopa nti yenya yenua ba kwa driver ene mo na mofa kwan so ekwan no yenim ye sha se be mfie be se ni ache kakra ache kakra mfie ba ko atwam mfie ba ko mienu meboa yeguso a yedi nkomo ewo TV so kasa te se obema obi afo na oji nsika ontime man first on fan sika nko na beso magine sika se mini afo sika bla odi sika e ba de na ehwese yakwan te se de na wo ka e de ahwe ache ya hwefo asamle omo hwe Berekum TV hwemu maye na kasa Ocho pan de in fact nekora ene so ya do have intimi nyan we ti yesra ban se abanye yemwa na me kwanu ma na ye bre we free we fa so positi ana na na yo ya awo kire na ile na so no ti yesra ban se ma boy Don't we driver ni baako a say ene kasa passenyafo nso mo free Koraso eba omo wa ha yen hwese ebinya baako na mienu mommy Berekum TV na ahwefo nyina ehwe we dey na wo ka fa makwan se ne mo ba atie na ye sha ase dada da yinwie dey na wo ka champion-fo ba che kwan ne de enye kwara se ye sitie no wona nso a ahonte nti yesre aban se o meye kwan no man na ye ho kire bleso da wase okay nti yenhwe yenua baako nso wa ha yenua wa ha obeka bi odi ebra beka bi dey na so ka Berekum Koraso kwan no dey na wo ka ho ne yina yi meso kakra mo ka ne se me no mo fatanta na ye madwuma to se adwuma na me ye se emla so ma za fatanta papi no afiri won mo e ba Koraso be adwuma e ba ehwe kwan na kwan ne nye ene kro ho ne mfiri ba me ko hwe da ya ma se betia ma ye adwuma na wa hwe ntosi nso cars na e ba no a da fa kesa CF ni ban se esoso e kwa ikura no e kwa sa adwuma ho se e kwa wi aka so be fa so krampa e se suro hu ne man ko boy timi fa se e kwa ba ne discover antimi ankoduru a sika shi se be sra ba se ombo ne se kwa be no be free ha no kwa ba no bit my kesi ta ba no ma ye na kwa no ontimi muso kama ma ye na se be se ho be to ye Obe na nse de anwa gugu so efiri tia ebegu so nya no ekobe over be years e wo ho no so obi aba so ba be ye obi aba o se ba be nti esere ona bo agogo so mfanto aban panfo na anim ye hu kwan no so mbe ya na ye nya den ye hu se na etie na afisa afi bia se ya na kwan tie omo ba na omo abe gata na nsu aiden atwi afa so hu nti mo be gata na se nsu atwi fa gata no so na se adobes for no so antimi amba de no mo so mo ne omo ayire no mo be de omo bedi nti yesere omo pa so omo be kwan no maye na hawa ye wo Koraso na amankokwa kwan no eno ano no nti yesere omo pa nti yada so e wa ha adrawafo ndodo na wa ha general so de na wo ka makwan kakra be na aka champion from coverage kakra me wo kafa ho ne se nyuma no omo aye bi but enya nwie pa e wo individuals no ho se omo aye gba bi bebre but enam amankokwa de ndi enya nwie ti ama omo mo fura amankokwa ne za Koraso nyina no complain wo omo bebre ti yesra se mpanfo no omo ye bi fa se be ya e betimi ama omo so so ro omo enya ni jebi no omo timi aye omo so apedi aye den ama omo ti yesra omo aye de se de na to omo anim so omo hwe na omo nya den omo nya mai nti mugu so de ade se de 20 we so passing baako general Koraso kwan yi kakra be na wo ka champion fo a we de ma de se de am se kakra ne se
I say Koraso too. Berekum kwan na eba Koraso no enye kraba ba. Enye I say ye hu kwan nye ache yie pa. Ka fra bi ma be sen ko bi so wo so a bi so. Anka kakra be sere ona bo ne se esen bebi don fa nkɔ ne dadwen mu na ɔma aban mu mpanfo na ado ɛne ne dɔm bɛnte na mmoa bɛwɔ de boa Berekum Korasoman ɛne ama nkɔkwa ɔmo fa mmoa because ami sɛ ɛhwɛ kuro mu a Berekum ankasa no akwan na ankasa wo Berekum ne nyɛ there was a time bi ami sɛ adwen sɛ agya ka yɛbɛsi kwan no koraa because of nneɛma ba kwan na mienu nti na agya panyini bi amfa ka ntwam nkɔ ha sei panyini bi bɛfa ha ɛnya ahemfo a ɔm bɛtwam akɔse ya ɛbɛkɔ ayie wɔ Berekum ne ayi a ɛden sɛ aban mu mpanyinfo bi bɛfa ha sei nti wo ka adeɛ bi a ɛm sɛ timu sɛ na ɔmo mpɛ sɛ ɔbɛboa Korasoman a na sɛ bi ti saa yɛsrɛ ɔnabo yɛsrɛ o ɛdi nyame di mpo akyɛw sɛ wo deɛ sempo Korasoman boni bi na Korasoman de ayɛ mo a ana se Berekum mantam mu de ayɛ mo a yɛsrɛ mu bebree am sɛ yɛse akokɔ 90 aba na onkumba ti srɛ bɛsrɛ mo ne sɛ momfa nkɔ aba mu panfo no na mmoa bia sɛ ɔmo de boa Korasoman ko Berekum mpuntuo de asɛ papa Berekum West chese Berekum ankasa de way Berekum no kora no kan tete Berekum pa nema sesa omo ntoma me meyese me ba e ba hwe kwanyi omo ya sese omo ye no nye no na ti omo de begu su kra nye ne ache yie pa nye yie ache pa ba still dama ewa na ewo ba bia ewa na ewo na ti abobo chenku wo kwan chen wan hwe yi anadwo kra wanya problem ewo kwan no so ti yesrem se mo bi omo de bo Berekum a ene Korasoman e be yie bia na omo mo a omo nto omo ani si Berekum West gene ene ne mantam na nema sesa yeda se yenua adava obetimi yenua mu na mo ye adwuma mo fa mo koba de na wo ka fa makwan ho amia sese ndwene ho kra menti ase esan se sensia independence baaye no Berekum Koraso ofiri Berekum so Koraso kra ire so ankwansini miensa ya bona contractor we adwuma no nya be se 100 million na de aba be di 3 days na okọ na me oham se ye wo MP na bentimi hu mfonso ne esa ankofo no be ya bentimi mma be meye sa akwa no mmaye na 92 ye ba beto aba no se year 2000 owusu achampon so kanea Koraso oye kanea no wie no gya ya aka 3 days ya ba beto aba no so kanea oto kanea no ye to abatia no na kwana MP ya fa so no se ba bia ni otie mi bia de anima be fa form afi wa ma bia amfa bi onye na dwene se kwa bia so se beto abatia no me ne hwe ka yen hwe kwan pa nipa fa so se wu de ka fa so a ayi de so na awotwe se ka o de commentaries motoki ye to a ayi de so na awotwe bia ye tifitam zeze ye yin sika hia fitafo ne de sika hia koma be di me ka bebre na ba ko so ane ben ye na abato no enche baba fane ye baba hu se sa Berekum ye se uyi pompo nyina na akotere gina ho kora na wotoma na obenwe ne oduru ho ane ye behu ne ewo medama se bebre usu aye hwe se Berekum TV ye nam amangokwa kwantempon so Koraso free Jamdi junction ebesen kokwa so kwan no se na sha se ne mra adu no ye kasa de ye gina ye nana amangokwa ehne enche nana adu bo ahekosia mo agya toso mienu enche ne di nkomo ye ba ne enche na ye ne nana so edi nkomo afa ekwan no cha ache ne hawo mo namu ewo mpatamadrafo na kasa ye nim de nana so bekana na Berekum TV ye hwe wi no mo kwan yi mfie ba ko mienu bi abese ko ni sa me de ke ye ese ewi anka ewi amamo de na opese o de to mpanimfo a omo sa wo mu bi ometima ahwa makwan yetima ewi amamo ha won so a mo nam no e ma yahefo enti oza papa Richie me da wase bebre hamatan nti me voice nye papa but ni nyina mu no mo beto mi se man kan biribia na ta se bi o me ne Berekum TV ani ni yi na said ya wunim no areho o hear from Jamdede amankokwa
ekokura so kwan ya ye din ka no yada na do ase na do dan kwa kufado sabi o Ghana mampanyini yada na ase waya ade nam ne mpanimfo sabi o de omoduadua Berekum West ha Ewurazi Kosai DC West waya ade abona homodin ne wura kwakwa jeni mboaten so abona homodin okwa nanso sabi o ade ne de uyefu yo ya na o si mitia ati se wa mom na wo po ho sabi o ha obi ni ade omo ye bi na ba bi ade na keka kɔ no asise yetumi kasa me ara ma yesa ben kan bibia bi o at the radius send the Berekum TV abo anan aba beduru ha abeto me sabi o me na me kira me yada wase papa rechi na enti yeda se sawe ye nim se mo na mo ha bebre mo futura bomo enu nti mbrebe na mo hwe ho kwa se nka contract mi wie kwan ma mo anka na mo ade na de enti am di ka na ma pay na se di kan contract ye de ma ya acha bribi se meka ya me modin me wo ma himfia na me hwe omo ye people's forum yi bo sunyan me hwe se DMC ba ko Jambede Amanko Koraso Road yaya I'm trimming my mobile phone my friend MC no ozi that Amankasa kwano na mo me Koraso township yede makwata tache amanya ena sabio enado ne mpanimfo ama contractors ko yeso enado wada roma yesre waya ade na nso contractor na ode ne maye no adwuma no ayenya Osha ya ye covet ni niam na ade but omo fele se hu contractor no e wo ma na che se kwan no ba bia ese car fa ko ni ade no na se be na wotwe mienu ni so starting from Jambede junction ho ba na ade even covet kakra so ho to ogusu se be ya ka betunya fa wa comment mu ni ade no ene o ma so no na wotwe mienu ni ye hu no bio oye kakra pe no we chai anado wadawro ma yesre wani diem o ya die o bo modern yes obetim bia oguso ye ese Berekum yate asemde o Berekum na no ye ko first secretary council meeting evi ye wo no mo free emergency meeting say ye mra ye ko onabo Kofi Aje ne Dr. Niama ene ne mpanimfo mo ba ye mo ne abrofo mienu ne ade even regional engineer aba kire se Berekum akwan ye ba be ye dana na do ase wa ya de na so aduru ba bi na se ye kan ya anka na mbi kan kai so ye fu yo ya na so uti na yo ya na se wa mom na ana wa ya de na nso contractor no wo ye kwan no so no minim de ana wada wo mo se sika sama mesrew wada wo ma mesrew se futuro ugro ma himfio papa richi se ukwa himfio se siana o se de sitia wonim se dem sitia sabi o na medi mi huni na ne di hunya no medi mi huni kama na so hwe futuro na u penti na ade no chese na ya de mesrew Ewurazi Kosai modern mo abetimi uni MP Ewura Kwaku Aje ni mboaten ne aka biara efa se mo ye na kwan ye betimi ya dan agusu from Jambede junction ho abefa Amanko Akura mu na to ye nananom Korasofo no yes ramo anya sa waye bi akodu ba bi wanwi a na se akoye bi o ne ade make akura no ma na nani nso de ye mani so na nso mesramo adawroma mesramo chip compound we say ya tiem enyame adom Ewurazi Kosai abaye ne chefa Ewura Kwaku Aje ni abaye ne chefa omo ya anokura no akase de bue ni bue no so aya asem ubie wa no a ese na sei wa nko kanso a mikuro no so bio nso ne ho kire no Berekum ma ye yampuntu Amanko kwa ma ye yampuntu yesre yada mo asesem ne mo abaye ma himfia na mo baji we dia come from mo na ado ankwa akufu ado ya ye mampanyini ne na pamfo ase bi odo mo ato Berekum West ano on behu ne ye kwa inti se ka mfaso o ayi prage ya abayi futuro ne ndiama ne ade even sabi o sabi aku mesra meka ka papa bi ya heda mfaso je prage afo e naja
Omo mi akra na ja omo Fatima mo fo ne ade. Yan de kutakare nanso. Se de be ya eja na wadaroma na wadaroma. Na wadaroma. And you as you said you were kwaje ni mbwate ne. Wona oye bia se bi o kema se bi o contractor no betumi abeto aso na minim se contractor de nka wa na dwen se obeye nanso na wadaroma sika no aba bedru sunwan e ma meku e so de sembo de on so on kate mani abre asem amakume minister amakume riches wadaroma mama sika no bedru abata nkese jam ne medu Berekum West e farmer contractor ana ba bia na mo mbia papa bia se so otu na mo lead contractor no na se bi oni nsabeka na jambede amankoko Koraso Road no ya ma na just the place bia e fata se ni mama won na dia ma yesa futuro ekuye na ni timo mfo e wo nyina enti dada amankoko ahene na adofo yahwe ni nkomodi ni se ne o ka no eno nti ye beto aso pa na nkomo bi aka wa amankoko aye sa de amawo pa enti koso na abrafo eba ekwan no futu nyina no na personal food shop ti wo mo se abanko mo re abedin e ya nwe a yabobo no aku a ibi kuma no ma contractor no so ye juma na so ye hu bia o ye ni akwa ene dem pa o sha ase aye kwa no so ye ede ma ahyenkafo ne ona efa le ma so ti no ene ehawa ene ye ba contemporary so na se Berekum TV na ekoso ha ene ye twa ho mfoni amo bia ehumi se akwan won sam de Berekum fo eba Berekum West Koraso fo amankoko afo gusu a esu sempanifo ebia adubia no omonhwe na omonyema omanfo enti koso na like na share na ye wone pa ede ma pa Preview.